हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिलाने आज आम देखा +3 सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 बुक्र ओडिया ऑनर्स जहाँकि आम कि आलोचना करते। आज आम देखा नाथ धर्मर सिद्धाचार्य परिचय। गोरख संहिता अनुसार गोरखनाथ नाथ धर्मर प्रवर्तक थिले। नाथ धर्मर प्रवर्तक किए थिले ना गोरखनाथ। गोरखनाथ ठारू नाथ संज्ञाधारी जाति सृष्टि बोली जना जाए। कौथिरू ना गोरखनाथ ठारू। तापर नेक्स्ट आम देखा मत्स्येन्द्र नाथ 10ମ ख्रीष्टाब्द 1200 ख्रीष्टाब्द मध्य नाथ धर्म सारा भारत में प्रचार लाभ करथिला। एहार मुख्य प्रचारक थिले नाथ धर्मर प्रमुख सिद्धाचार्य मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ। किए किए ना मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ। मत्स्येन्द्रनाथ को नाथ धर्मर आदिनाथ अटंती। मत्स्येन्द्रनाथ नाथ धर्मर आदिनाथ अटंती। आदिनाथ किए ना मत्स्येन्द्रनाथ तांको कहा जाए आदिनाथ बोली। से होउछंती नाथ धर्मर प्रवर्तक। तांकर अन्य नाम मच्छन्दर नाथ बा मीनो नाथ। एभली नामकरण पछरे एक किंवदंती शुणिबाकू मिले। एही किंवदंती अनुसार सागर तटदेश माता पार्वती को आदिनाथ शिव जग विद्यार रहस्य बुझाउथिबा समय पार्वती निद्रामग्न होई गले। मात्र मत्स्येन्द्रनाथ मीन रूप में जग विद्यार समस्त रहस्य शुणिथिले। एणु तांकर नाम मीननाथ बोली बा मीननाथ हैला। नेपालर नाथ धर्मर परंपरा रे मत्स्येन्द्रनाथ स्वयं अवलोकितेश्वर अटंती। नेपालर किंवदंती अनुसार कहा जाए जे राजा नगेन्द्र देवଙ୍କ समय देश में वर्षा हैला नहीं। कौन हैला नहीं ना वर्षा। अवलोकितेश्वरଙ୍କ मंत्र जप करिबारु वर्षा होइथिला। तेणु सेही दिन ठारू प्रतिवर्ष नेपाल रे मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रा उत्सव पालन करा जाउछि। कौन पालन करा जाए ना रथयात्रा। तारानाथ अनुसार मीननाथ कवर्त बा मत्स्यजीवी थिले। डॉक्टर चिंताहरण चक्रवर्ती मतरे मत्स्येन्द्रनाथ बंगलार चंद्रदीपर अधिवासी अटंती। कौथिर ना चंद्रदीपर। किंतु गवेषक मानकर मत अनुशीलन कले से ओडिशार अधिवासी अटंती। डॉक्टर दलगोविंद शास्त्री मतरे मत्स्येन्द्रनाथ ओडिशा जन्मग्रहण करथिले। किंतु नाथ धर्म संपर्कित कौनसी ओडिया भाषार रचना तांकर एपर्यंत प्रकाशित होई नाही बा देखिबाकू मिले नाही। तांको संपर्क रे स्पंद पुराण तथा ओडिया भाषार अमरकोश गीता महाभारत परचे गीता शून्य संहिता चैतन्य भागवत गोरेख संहिता आदि ग्रंथ मानकरे वर्णना रही। तांको नामरे मत्स्येन्द्र गीता नामरे एक ग्रंथ मध्य रही। गोरखनाथ और गोरेखनाथ आमर नेक्स्ट रही गोरखनाथ बा गोरेखनाथ। मत्स्येन्द्रनाथ मीननाथंकर प्रिय शिष्य होउछंती सिद्धाचार्य गोरखनाथ। मत्स्येन्द्रनाथंक शिष्य गोरेखनाथ। तांको नाथ धर्मर प्रसिद्ध नाथाचार्य भाव में ग्रहण करा जाए। से अलौकिक शक्तिर अधिकारी थिले। नेपाल रे गोरखनाथ नेपाल सिद्ध भाव में परिचित अटंती। कौन भाव में ना नेपाल सिद्ध भाव में गोरखनाथ नेपाल रे परिचित अटंती। तांको विषय रे नेपाल देश रे एक किंवदंती शुणिबाकू मिले जे किंवदंती अनुसार से शैत्य जुगरे पंजाब ठारू जन्मग्रहण करथिले। से 200 वर्ष रु अधिक समय जीवित थिले। डॉक्टर दलगोविंद शास्त्री मतरे गोरखनाथ कलिंग सीमा परिसरभुक्त गोदावरी नदी तटवर्ती चंद्रगिरी ठारे 9ମ शताब्दी शेष पादरे वैशाख पूर्णिमा दिन ब्राह्मण वंश अभिवृद्ध होइथिले। तो पिलाने नेक्स्ट आम देखा विरूपाक्ष नाथ। नाथ धर्मर अन्यतम सिद्धाचार्य होउछंती विरूपाक्ष नाथ। से गोरखनाथ ठारू दीक्षा ग्रहण करथिले। काहाठारू ना गोरखनाथ ठारू। गोरखनाथ सहित कपिलास जाई सेठारे जग साधना करिबा परे पुनर्बार जाजपुर रे बिरजा मंडल रे साधना करथिले। एहा परे लिंगराज मंदिर को जाइथिबा सूचना मिली थाए। तांकर जन्म संबंध रे सुना जाए जे जणे ब्राह्मणीक गर्भरु से जात होइथिले बा से ब्राह्मण थिले। नेक्स्ट आम देखा चौरांगीनाथ। चौरांगीनाथ सिद्धाचार्य गौरंगीनाथ मत्स्येन्द्रनाथ शिष्य थिले। एही सिद्धाचार्य संपर्क रे शिशु अनंत दास हेतुदय भागवत एक किंवदंती वर्णित जे चौरांगीनाथंकर मातृवियोग घटिबा परे विमातांक सहित रहु थिले। तांकर चक्रांतरे चौरांगीक हस्तपद काटी दिया जाइथिला। गोरखनाथंक कृपारु से जग साधन द्वारा सिद्धि लाभ करी पुनर्बार हस्तपद लाभ करथिले। ऐतिहासिक डॉक्टर शाहिदुल्लाह तांकु पूर्व भारतर जैनिक राजा देवपालଙ୍କ पुत्र बोली
ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ସଂକଳି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅଛି ଜଳନ୍ଧରୀ ନାଥ। ଜଳନ୍ଧରୀ ନାଥ ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହଜାନର ସାଧକ ଥିବା ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ସହଜ ମାର୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ବଳକ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କର ଭଗ୍ନିପତି ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କାହାଣୀରେ ଜଳନ୍ଧରୀ ନାଥଙ୍କୁ ହାଡ଼ିପା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ନାମରେ? ହାଡ଼ିପା। କୁହାଯାଏ ଜଳନ୍ଧରୀ ନାଥ ଉଡିଆନ ପୀଠର ଲଙ୍କାପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ। କେଉଁଠିର? ନା ଉଡିଆନ ପୀଠର ଲଙ୍କାପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ପରଠାରୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେମିତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି ନଥିବା ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ଭାବରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କୃତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ନାଥ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁବେଦ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା, ଗୋରଖ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଧାରିତ ତତ୍ତ୍ୱନିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ, ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଚିଦ୍ବିଳାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଗୀ ଓ ସିଦ୍ଧନାଥ ପୁରୁଷମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଯାହାକି ନାଥ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରିତ ଗୁରୁ ଆଦିନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଏକ ଉପଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଗୁରୁ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୟୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହି ଗୀତା ରଚିତ। କେଉଁଥିରୁ ରଚିତ? ନା କଥୋପକଥନରୁ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେବଳ ଆଲୋଚକ ଦ୍ୱାରା 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚନା ବୋଲି ଗୃହୀତ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାହୋଇଛି। ନାଥ ଧର୍ମରେ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଧନାରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ଶିଷ୍ୟକୁ ପୁତା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଶୁଣ ପୁତା ଲୟୀରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ସିଂହାରିଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ସାଧକଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନାରୀ ହେଉଛି କାମିନୀ, ତା ନୟନରେ ମଦନ ଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସାଧକର ଚିତ୍ତକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦେବ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ମାୟା ବିରାଜମାନ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ମତରେ ଶରୀରର କଳି ବା କୋଷ ଅଟେ। ଶରୀରକୁ ସାଧନା ବଳରେ ଅମର ରଖିବାକୁ ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ ନାନା ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି। ରଚୟିତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝ ପୁତା ଅମରକୋଷର ଥଳି। ହୃଦୟଚକ୍ର ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାଣଲିଙ୍ଗ ଘେନି ପ୍ରଜ୍ୱଳି। ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପରିଚୟ, ଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଷୟରେ ଏବଂ ଚକ୍ର ସାଧନ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭାଷା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଓ ସରଳ ଅଟେ। ଯୋଗୀ ସାଧକ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗୀତା ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କବି ବଳରାମ ଦାସ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅମରକୋଷ ଗୀତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି।